Nizere ko umeze neza, uhawe ikaze kuri ya channel yawe igufasha kwiga kweditinga amafoto yawe akaba yamera neza mu buryo busa neza. Urabona uyu n'umugore wari twafotoye, yari yaje muri studio tumuramufotora. Urabona iyi ni foto yo muri studio. Sina ngombwa gukoresha iyi yawe muri studio, ushobora no gufata agafoto kawe gasanzwe yaba ko wakoresheje muri telefone ukaba wayifata ukayitereka muri no background. Urabona iyi background ni background nziza imeze neza cyane. None ngiye kwigisha uburyo wafata uyu muntu. Urabona uyu muntu ukaba wamutereka muri no background imeze neza, nyine ubona ifite isuku. Urabona ni background igezweho iri mu bicu, nyine ubona ama escalier ikaba iri mu bicu. None rero ngwino mbikwereke nkwereke uburyo tugiye gufata iyi foto iyi ngiyi tukaza gufata uyu muntu wacu tukamuterekamo. Ngwino rero dutangire urebe uburyo bikorwamo, nawe ujye ubyikorera. Subscribe yawe ni ingenzi, ntukabure kuyikora, ndetse na like yawe nayo ikaba akarusho. Comment yo nyandikira uko ubona iyi video ndi kwigisha, kandi unanyandikire ko wahageze wageze kuri channel ko nakoze na subscribe. Nurangiza ikintu hano uri buhita ukora unyandikire na video y'ubutaha ubona nazakwigisha. Reka rero dutangire nkwereke uburyo bikorwamo. Mbere na mbere urahituza, urabona uyu ni umuntu wacu, urahituza umaking sure ko ukanze kuri no layer ya background, uhite uza hano handitse select ahangaha, hano ukandeho gutya. Nurangiza uhituza hano handitse subject ahangaha ukandeho gutya. Urabona ifoto yacu ititangira guselectinga umu subject biterwa n'uburyo imashini yawe yihuta. Subscribe yawe ni ingenzi, ntubure kuyikora ubyibuke. None rero hari igihe idayiselectinga neza, uhita ukora control plus ukazoominga gutya. Urabona hano mo hagati hari utundi tuntu twaje mu muntu wacu twamuselectinga. Urabona wese yafashe, ariko hari utuntu hano mu mpande twajemo tutari twiza mo hagati, kandi dukeneye iyi ntebe yicayeho n'uyu muntu gutya ni imyenda byonyine. Ikintu nuri tukora tuza kuri no tool ya select iyi ngiyi uyikandeho, nongeza uhituza hano handitse plus ahangaha, kuko tugiye kuramo ibintu byo mu hano mo imbere. Nurangiza uhituza utangire uhanagure gutya. Urabona ko biri gushiramo gutya. Urabona byose bishizemo neza cyane. Urabona umuntu wacu araselectinze neza cyane, na twa tuntu twaburaga natwo twadukuyemo. Urahita gukora control minus ukore zoom out. Nizere ko turi kugendana nta kintu kimwe kiri kugucika. Control minus ukore zoom out. Urabona iyi ntuza iyi tutorial nta muntu numwe utayishobora, kuko ni ibintu byoroshye. We n'ugukurikiza uko nagiye mbikora. Nubona bitari kwemera nyandikira muri comment ndagufasha, cyangwa urebemo nimero zirimo unyandikire kuri WhatsApp, naho nagufasha nta n'ikibazo na kimwe kirimo. Urabona rero tumaze guselectinga umuntu wacu. Hano reba rero hano ni ikintu ugiye gukurikizaho. Urahituza hano kuri no foto yacu. Ushobora guhituza hano handitse layer ahangaha, ugahituza hano kuri new layer ahangaha, ugahitumanuka ugahitamo iyi ngiyi, cyangwa ugahituza ugakora control G. Urabona ko ariho shortcut ya control G, naho layer ihita yikora, ariko twebwe reka tunyure muri buno buryo twanyuzemo. Urahituza ukande hano ahangaha ukandeho gutya. Urabona ko hari layer yikoze hano. Urabona dufunze yo hasi hasigaraho kano kantu konyine ko kwa selectinze konyine. Nurangiza urahita ufungura rero gutya. Urabibona, nizere ko turi kugendana. Urahita ufungura gutya. Hano reba rero ikintu hano gihita gikurikiraho, umaking sure ko wafashe ino background ari ukanze hano. Ntukande kuri yo hejuru, ukande kuri yo hasi. Nurangiza uhituza kuri ya foto yacu. Iyi niyo tugiye guterura tuyitereke mo hano, ku buryo nyine ibintu bya studio bivamo. None hano ikintu tugiye kwifashisha ni la background tugiye gukoresha, kuko niyo dukeneye. Uramaking sure nyine ko n'ubundi wafashe ahandi nakubwiye kuri no ya background. Uhituza hano, uhituza umaking sure ko ufashe ituru, uterura gutya. Uhita ukora hano handitse convert to smart layer gutya. Nurangiza uyiterure uyimoving gutya, uyizane uyiterekemo hano. Nizere ko turi kugendana. Urabona ntago igiyemo neza, irimo ariko ntigiyemo neza, ariko nizere ko urakubona wa muntu yare yacu twakoze, wa muntu ari hejuru. Nizere ko turi kugenda wa muntu ari hejuru. Ikintu hano uhita ukora control T ufashe iyi ngiyi ya kabiri. Control T ujya waterura none ukaringanizamo neza cyane, ukayishyiramo nyine ku buryo ubona irimo.
kurikirana iyi video kugera ku musozo, ndakwereka ahantu uri bukure izi background. Iyi background ya gutya ndakwereka n'andi ma background menshi meza kandi agezweho, nakwereka ahantu uyakura. Urabona rero gutya tumaze kuyiterekamo neza cyane, urabona ko irimo, ariko umuntu wacu ntago arimo neza, nyine haraburamo akantu gato. Uretse uza n'ubundi ukande kuri nore ya mbere yacu, nayo ukore Ctrl T. Ctrl T uri kubibona, uhita uza sasa rero uringanize gutya, uhita uza urebe ko wayishyiramo neza cyane. Gutya nizere ko uri kubibona ko umuntu wacu gutya arimo neza ku buryo bwiza. Nta muntu wabwira ko uyu muntu yari ari hano abure kubyemera. Rwose iyi ni ifoto iba ari nziza, nta muntu wabwira ngo wari uri hano abure kubyemera. Urabona ko bisa neza, ni ibintu biteguye bimeze neza. Rero nyandikira kuri WhatsApp muri izo nimero ziri muri description. None iyi foto, iyi background, iyi ngiyi, iyi twakoresheje, iyi cyangwa iyi ngiyi nyiguhereze kuri WhatsApp, nyandikira rwose ndahita nyiguhereza kandi imeze neza nyine nka gutya, kandi ndanaguhereza n'izindi nyinshi wihitiremo abarizo uzajya ukoresha kandi zanagufasha. Rero nizere ko wowe tugeranye hano ku musozo. Subscribe yawe wayimaze kuyikora, ndetse nibiba na ngombwa ukore na share, uyihereze undi muntu ubona yafasha. None ikindi nyandikira muri comments uko ubonye iyi video n'ikindi kintu ubona ubutaha nazakwigisha. Urakoze cyane. Ciao ciao.